شهد دوار إخربان أيتبها حفلا بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي نظمته جمعية الأمل للتنمية والتعاون بشراكة مع جمعية الأمل لذوي الإعاقة بحضور ممثلة أسوسياسيون سيبور بوبولار فرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدع وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. سادة ضيوف الأعزاء، أبنائي وبناتي الصغار، أيها الحضور الكريم، تحتفل جمعية الأمل للتنمية والتعاون ومعها سكان دوار بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. ارتأت جمعية الأمل للتنمية والتعاون بدوار خرباء بهملال وبشراكة مع جمعية الأمل للإعاقة بشير الكائن مقرها بالشيرة وبحضور ممثلة أسوسياسيون سيكور بوبولار فرونسيز السيدة منصورة الدودي وبرفقتها ابنتها الدودي دوجا التي تمثل سيكور كوبان دي موند. وفي هذا الإطار يتشرف رئيس جمعية الأمل للتنمية والتعاون بتنظيم هذا الحفل نظرا لما تمثل هذه الفئة من المجتمع، وسنظل إن شاء الله حاملين هذا على عاتقنا هذا المشروع إن شاء الله كي تتبناه جمعية الأمل، وسنقوم إن شاء الله بما يمكننا فعله في هذا الجانب من توفير بعض اللوجيات للمعاقين داخل الدوار، توفير بعض الإمكانيات فيما يتعلق بالترويض، بعض الآليات المتعلقة بالترويض بعض الأطفال الذين يعانون من هذا الإعاقة. وإن شاء الله نتمنى لجميع الحاضرين في هذا اللقاء المبارك، يعني نتمنى لهم مسيرة موفقة. Monsieur Hassan Aziz, président de l'association Al-Amal des handicapés, et mademoiselle Touja. رئيس جمعية الأمل للتنمية والتعاون، طاقم الإداري اللي كيشتغل معاه. Et le peu que j'ai discuté avec Fatima, vous avez la chance de l'avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut une classe spéciale handicap chez vous. Et pour que Fatima, elle a élevé vos enfants sans handicap. Donc l'honneur que vous pouvez lui donner, c'est une classe pour apprendre aux enfants handicapés de vivre. Je suis bénévole au Secours populaire français, responsable d'une antenne dans ma ville de Le Mans. Notre Secours populaire de la ville de Le Mans essaie de développer l'handicap pour soins investis dans tous les lieux. Et aujourd'hui, avec ma fille Douja, on est venu pour montrer que le handicap peut être intégré partout, dans les écoles. Et Fatima qui fait un travail formidable depuis 25 ans avec des élèves non handicapés. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette école lui doit l'honneur d'avoir une classe avec des enfants handicapés, pas parce qu'ils sont handicapés, juste montrer ce que Fatima elle a réussi à faire, les faire évoluer, quel que soit l'handicap. Ça fait. أنا بالنسبة لي أنا فهذا شرف لي أن يكون هذا يوم تأسيسي في الدوار، لأن كاينين أشخاص في وضعية الإعاقة.
نتشكر لاسوسياسيون الامل للاشخاص في وضعيه اعاقه اللي ديوش كنس الخرب تواد الصفا شتوكا ايتباها الجمعيه التنميه والتعاون اللي ديوش كان شجعان الاطفال في وضعيه اعاقه كي فرح بزاف غصه لان غصه يوم تحسيسي نراكيش نشجع الاطفال باش ادفاغ نحتي قمانسن هذا قران استفد الترويض استفد نحمس الحقوق نسن كمواطنين لان يحسن توفر الظروف الملائمه قدرنا ميدن تنتني اللي ريسهم تنميه مزيرت الشكل نيسني تفكان ارتمنح الاسره ولا المؤسسات ولا اسماق نحمد نادم مزيان في ناس الحقوق نسن زود الولوجيات زود لي ترونسبور اللي قانين مناسبه زود الاقسام هذا سنطفر نحمس الاقسام اللي لا يزدر البنايات باش يسنتفكين الاقسام الولوجيات بزاف لي سونتر اللي حنا تذكرنا حتى الترويض دا مثلا الوسائل تذكر الترويض لان يحسن يتفكر الحقوق التي قدرنا ديال المواطنين صالحين يتمازيرت نحيات بزاف لي سونتر اللي حنا تذكرنا حتى الترويض دا مثلا الوسائل تذكر الترويض لان يحسن يتفكر الحقوق التي قدرنا ديال المواطنين صالحين يتمازيرت Et le peu que j'ai discuté avec Fatima, vous avez la chance de l'avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut une classe spéciale handicap chez vous. Et pour que Fatima, elle a élevé vos enfants sans handicap. Donc l'honneur que vous pouvez lui donner, c'est une classe pour apprendre aux enfants handicap de vivre. Je suis bénévole au Secours populaire français, responsable d'une antenne dans ma ville de Le Mans. Notre secours populaire de la ville de Le Mans essaie de développer l'handicap pour soins investis dans tous les lieux. Et aujourd'hui, avec ma fille Douja, on est venu pour montrer que l'handicap peut être intégré partout, dans les écoles. Et Fatima qui fait un travail formidable depuis 25 ans avec des élèves non handicapés. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette école lui doit l'honneur d'avoir une classe avec des enfants handicapés, pas parce qu'ils sont handicapés, juste montrer ce que Fatima elle a réussi à faire, les faire évoluer, quel que soit l'handicap, vous savez. أنا بالنسبة لي أنا فهذا شرف لي أنا يكون هذا يوم تأسيسي في الدوار لأن كاينين أشخاص في وضعية إعاقة. نتشكر لاسوسياسيون الامل للاشخاص في وضعيه اعاقه اللي ديوش كنس الخرب تواد الصفا شتوكا ايتباها الجمعيه التنميه والتعاون اللي ديوش كان شجعان الاطفال في وضعيه اعاقه كي فرح بزاف غصه لان غصه يوم تحسيسي نراكيش نشجع الاطفال باش ادفاغ نحتي قمانسن هذا قران استفد الترويض استفد نحمس الحقوق نسن كمواطنين لان يحسن توفر الظروف الملائمه قدرنا ميدن تنتني اللي ريسهم تنميه مزيرت الشكل نيسني تفكان ارتمنح الاسره ولا المؤسسات ولا اسماق نحمد نادم مزيان في ناس الحقوق نسن زود الولوجيات زود لي ترونسبور اللي قانين مناسبه زود الاقسام هذا سنطفر نحمس الاقسام اللي لا يزدر البنايات باش يسنتفكين الاقسام الولوجيات. جمعية الأمل ستحمل على عاتقها مشروعا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذي من خلاله ستوفر لهم جميع الإمكانيات المتاحة
قصد أن يندمجوا مع ذويهم في التعليم الأولي.